enough. Go. Again? Keep going. Katol ko na kaayo mi alas 11 na sa gabi. Uli pa ko sa napas. Alas 9 pa biya. Sa'yo pa. Sa'yo pa, no? Really? Wala pa ganit, alas 9, oh. Oh, Yo, you're really alas 11. my goodness. Yung hamang kong tiyatagal heart attack. Oh, si Mr. and Mrs. Ibaho. Meron di ay. Umana. And family. O kung kinsa may wala na mo Kisido ili. Mr. and Mrs. Kisino yung mana ni Kay Priam to ni O si Ponce. La Merlin. Ponce. Merlin. Oh, hi! Sa mga Ponce. Hi, Chody. Merlin and Boye. Boye. Hi, love. Kisido. And Sa'yo makadpanig Kisido. Mr. and Mrs. Ponce. Kisido neighbor ni mo. Sarah. Sarah and Neighbor na po. Neighbor Ponce. Oo, may. Ay si Si Charity. Kinsa man to? Ang Gundoy, Sarah ang Gundoy. Sorry kayo. Tigulang naman good me hindi mo kay kahinumdom. I miss you all. Saan pag-video ni mo? Kung kinsa man to nalimtan na mo og istorya, sorry kaayo but we love you all. We miss you. La Fortuna, we really miss La Fortuna members. Makauli ra mi dihang tanan. Jared Gian, Gigi Naisi, Sharon Arnold, Joy, J. Abiar, Lumingkit family. Lumingkit family, Ay, kalip. Lisa Dodong, Angeli, Tonton, regards sa inyo tanan. Merry Christmas Ito ba? and a Happy New Year. Magsilip na ako. Happy Foundation Day. Happy Foundation Day. Hindi na ako malimtan itong magpahinata, magpalikuppan, magdala og bulad ang uban, magdala og kamunggay, nga ginataan, mga tulong, mga gabi, Dili ka ng Binignit. nangka. pati tutong, gibuha. Mo gito akong mamiss. Pahina ka na sa bado. Pinaing, pag-uli na ko, naing, abilis, mag-uyog-uyog tadihan na po ka ng mensahe, magkaranay. Pahina gani. I miss that time. Kauban ta kanan. Okay. Bye-bye. Hello. Katungkol pa iko. Bye-bye. Sa kaya Happy Foundation Day. Kaya mag-duty pa ko karong gabi alas 2 sa kadlaw. Hindi red na telepono nagkalibaban. Libaban na na. Kalibaban na siya pero konti lang yung memory mo eh. Yun ba? Mag-erase ka. Okay, let's go. Okay, bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.